हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसएस टेक ओडिया। ई भिडियो में आलोचना करिबा +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स पिला मानिकर सब्जेक्ट ऑप्शनल ओडियार यूनिट 1 रे रहितबा परशुराम भेट कविताटीर पाठ्यपुस्तक प्रश्न उत्तर एबे में आलोचना करिबा। तेणुकर भिडियो कोन जाय स्किप न करी आरंभ रे शेष पर्यंत देखंतु। तेडे न करी चलंतु आज भिडियो स्टार्ट करिबा। तो प्रथम रहछि कय भाग रहछि विकल्प सह संभाव्य उत्तरमूलक 1 नंबर विशिष्ट प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न तले 4टी लेखाएं ऑप्शन दियाछि, सेथि मध्यरु सठिक उत्तरटी बाछि लेख। तो प्रश्न नंबर 1 रे रहछि देखंतु, मिथिला कटकरु बाहरी राम सीता केउंटे रहिले। ऑप्शन कहउछि बरुणापुर, वैशालीपुर रे, जनकपुर रे, दंडकवन रे। तार सठिक उत्तर होछि कोन ना वैशालीपुर रे रहिले। प्रश्न नंबर 2 रे रहछि विश्वामित्रक आश्रम केउंठी अवस्थित। ऑप्शन होछि सिद्धवन, चित्रकूट वन, पंचवटी वन, दंडक वन। तो उत्तर होछि सिद्धवन। प्रश्न नंबर 3 रे अछि मनुष्य शरीर पर केउ पक्षी बसिथिबार राजा दशरथ देखिथिले। ऑप्शन होछि शुक, सारी, काक, पिक। तार सठिक उत्तर होछि काक। प्रश्न नंबर 4 रे अछि रेणुका नंदन किए। तो ऑप्शन कहउछि गौतम, वशिष्ठ, परशुराम, विश्वामित्र। सठिक उत्तर होछि परशुराम। प्रश्न नंबर 5 रे अछि परशुरामंकर ध्यान किपरि भांगिला। ऑप्शन कहउछि बीरतुर शब्दरे, घड़घड़ी शब्दरे, सादुल रबरे, पक्षीक काक कलिरे। तो सठिक उत्तर होछि बीरतुर शब्दरे। प्रश्न नंबर 6 रे अछि परशुराम कटिरे की छाल पिंधिथिले। तो ऑप्शन कहउछि व्याघ्र छाल, सिंह छाल, संबर छाल, कृष्णाजिन छाल। तो यार सठिक उत्तर होछि कृष्णाजिन छाल। प्रश्न नंबर 7 रे अछि देखंतु, परशुरामंकर कोदंडर नाम कोन थिला। ऑप्शन कहउछि सारंग, शिव, गांडीव, वैष्णव। तार सठिक उत्तर होछि वैष्णव। प्रश्न नंबर 8 रे अछि परशुरामंक कोठार को कवि का सहित तुलना करिसंती। ऑप्शन कहउछि वज्रदंड प्राय, कालदंड प्राय, धर्मदंड प्राय, तुलादंड प्राय। तार सठिक उत्तर होछि कालदंड प्राय सहित कवि तुलना करिसंती। प्रश्न नंबर 9 रे रहछि परशुरामंकर पितांक नाम कोन। तो ऑप्शन कहउछि जमदग्नि, शुकदेव, गौतम, अत्रि। तार सठिक उत्तर होछि जमदग्नि। प्रश्न नंबर 10 रे रहछि देखंतु, भृगुपति किए। तो ऑप्शन कहउछि राम, रावण, अगस्त्य, परशुराम। तार सठिक उत्तर होछि परशुराम। प्रश्न नंबर 11 रे अछि शिवधनु रे केउ असुरर मृत्यु होइथिला। ऑप्शन कहउछि तारकासुर, त्रिपुरासुर, अघासुर, वृतासुर। तार सठिक उत्तर होछि त्रिपुरासुरर मृत्यु होइथिला। प्रश्न नंबर 12 रे अछि दंतु, परशुराम कोन थिले। ऑप्शन कहउछि तारकासुर, त्रिपुरासुर, क्षत्रिय, वृतासुर। तो सठिक उत्तर होछि क्षत्रिय थिले। त्याथिले आपण मानकर कय भाग रहितबा समस्त 12टी एकार विशिष्ट प्रश्ननुकर उत्तर। तापर अछि खय भाग। एथरे अछि क्षुद्र उत्तरमूलक 1 नंबर विशिष्ट प्रश्न, गोटे वाक्य रे उत्तर लेख। तो प्रश्न नंबर 1 रे अछि परशुराम भेट कविताटीर कवि किए। तार सठिक उत्तर अछि पंचस्का गोष्ठीर वरेण्य साधक और जगमोहन रामायण स्रष्टा भक्त कवि बलराम दास हेउचंती परशुराम भेट कवितार कवि। प्रश्न नंबर 2 रे अछि परशुराम भेट केउ पुराण ग्रंथरु आसीअछि। उत्तर होउछि परशुराम भेट कविताटी बलराम दास रचित जगमोहन रामायण आसीअछि। प्रश्न नंबर 3 रे अछि रामायणर केउ कांडरु परशुराम भेट कविता आसीअछि। उत्तर होउछि रामायणर आदि कांडरु परशुराम भेट कविताटी आसीअछि। प्रश्न नंबर 4 रे अछि सीतांक स्वयंवर रे रामचंद्र केउ धनु भग्न करथिले। उत्तर होउछि जनक नंदिनी। सीतांक स्वयंवर रे रघुकुल तिलक रामचंद्र शिवधनु को भग्न करिथिले। प्रश्न नंबर 5 रे अछि परशुरामंकर का सहित भेट हेबा कथा कवितारे कुहा जाइछि। उत्तर होउछि परशुरामंकर दशरथ नंदन श्रीरामक सहित भेट हेबा कथा कवितारे कुहा जाइछि। प्रश्न नंबर 6 रे अछि दंतु विश्वामित्रक आश्रम केउठारे अवस्थित। उत्तर होउछि महर्षि विश्वामित्रक आश्रम सिद्धवन रे अवस्थित। प्रश्न नंबर 7 रे अछि दंतु परशुरामक आश्रम केउठारे अवस्थित। उत्तर होउछि परशुरामक आश्रम सिद्धवन रे अवस्थित। प्रश्न नंबर 8 रे अछि राजा दशरथंकर केउ नयन घन घन स्फुरण होइथिला। उत्तर होउछि अयोध्यापति दशरथंकर वाम नयन घन घन स्फुरण होइथिला। प्रश्न नंबर 9 रे अछि राजा दशरथंकर कुलगुरु किए। उत्तर होउछि ऋषि श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथंकर कुलगुरु अटंती। प्रश्न नंबर 10 रे अछि परशुराम पिठिरे केउ छाल परिधान करिथिले। उत्तर होउछि परशुराम पिठिरे व्याघ्र छाल परिधान करिथिले। प्रश्न नंबर 11 रे अछि दंतु भृगुपति किए। उत्तर होउछि महातेजा परशुराम भृगुपति अटंती। तापर अछि दंतु परवर्ती प्रश्न नंबर 12 रे परशुरामकर पितांक नाम कोन। उत्तर होउछि जमदग्नि।
ତାପରେ ରହିଛି ପରଶୁରାମଙ୍କର ଜଟା କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରଶୁରାମଙ୍କ ଜଟା ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14 ଅଛି ପରଶୁରାମ କର୍ଣ୍ଣରେ କଣ ପିନ୍ଧିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରଶୁରାମ କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15 ଅଛି ପରଶୁରାମଙ୍କର କଟିରେ କଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରଶୁରାମ କଟିରେ କୃଷ୍ଣାନୀନ ଛାଲ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16 ଅଛି ପରଶୁରାମଙ୍କର ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରଶୁରାମଙ୍କର ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ କୋଠାର ଅସ୍ତ୍ର ରହିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17 ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କେଉଁ ଧନୁ ଧରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଶିବଧନୁକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18 ଅଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହା ପ୍ରତି କ୍ରୋଧନ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଦାତା ପରଶୁରାମଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ନ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19 ଅଛି ଶିବଧନୁରେ କେଉଁ ଅସୁରର ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ତ୍ରିପୁରାପୁରର ଶିବଧନୁରେ ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20 ଅଛି ପରଶୁରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଧନୁ କଥା କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଧନୁକୁ ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ଇନ୍ଦ୍ର ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲା ଓ ଯେଉଁ ଧନୁରେ ତ୍ରିପୁରାସୁରର ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଦିବ୍ୟ ଧନୁ କଥା ପରଶୁରାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21 ଅଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରଶୁରାମଙ୍କ ଠାରୁ କଦଣ୍ଡ କେଉଁ ହସ୍ତରେ ନେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରଶୁରାମଙ୍କ ଠାରୁ କଦଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22 ଅଛି ରଘୁମଣି କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁମଣି। ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଖ ବିଭାଗରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ 22ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ରହିଛି ଗ ବିଭାଗ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ଅଟେ ଏବଂ ସଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1ରେ ରହିଛି କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର 2 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଞ୍ଚସଖା ଗୋଷ୍ଠୀର ବରେଣ୍ୟ ସାଧକ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର ଆଦ୍ୟ କାଣ୍ଡରୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ପରଶୁରାମ ଭେଟ ଶୀର୍ଷକ କବିତାଟି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଅଛି। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଅନ୍ୟ 2 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଲା ବଟ ଅବକାଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଭାବ ସମୁଦ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2ରେ ଅଛି ରାମ ସୀତାଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ମିଥିଳା କଟକରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଲୋଚ୍ୟ ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାଟି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର ଆଦ୍ୟ କାଣ୍ଡର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀରାମ ଜନକନନ୍ଦିନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପହାରମାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3ରେ ଅଛି ସିଦ୍ଧପନରେ କାହା ସହିତ ଭେଟ ହେଲେ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ବଶିଷ୍ଠ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାଟି କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର ଆଦ୍ୟକାଣ୍ଡର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। ଏଠାରେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦର୍ପଦଳନ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ ପୁତ୍ର ପରଶୁରାମଙ୍କ ସହିତ ସିଦ୍ଧପନରେ ଭେଟ ହେଲେ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ସେ ସତର୍କବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4ରେ ରହିଛି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଯାଇ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଲୋଚ୍ୟ ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାଟି କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ବିରଚିତ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। ପ୍ରଳୟ ଅନଳ ସମାନ ଭୟଙ୍କର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ତେଜସ୍ୱୀ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଆଗମନରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅତିଶୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମହାରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପଥରୋଧ କରିବା ସମାଚାରକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5ରେ ଅଛି ପରଶୁରାମଙ୍କର ଆଗମନ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାଟି କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ବିରଚିତ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର ଆଦ୍ୟକାଣ୍ଡର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ଆଗମନ ସମ୍ବାଦ ଅବଗତ ହୋଇ ରାଜା ଦଶରଥ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇ ବିଧାତାଙ୍କୁ ସୁମରଣ କରି ଦୁଃଖରେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ସହ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଶୋକାକୁଳିତ କଣ୍ଠରେ ସମୁଚିତ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6ରେ ଅଛି ପରଶୁରାମ କେଉଁ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ଶୁଣି ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାଟି କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କୃତ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର ଆଦ୍ୟକାଣ୍ଡର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। ମହାତେଜା ପରଶୁରାମ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ବୀରତ୍ୱର ଶୁଣି ତାଙ୍କର ସମାଧି ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7ରେ ଅଛି ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଂଶରେ ନାଗବନ୍ଧ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ କଟିରେ କଣ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାଟି କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର ଆଦ୍ୟକାଣ୍ଡର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳ ନିଦୂଷଣ ମହାବଳୀ ପରଶୁରାମ ମସ୍ତକରେ ନାଗବନ୍ଧ ପିନ୍ଧିବା ସହ କଟିରେ କାଛଟା ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8ରେ ଅଛି ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କ ବାମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ କଣ କଣ ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି
परशुराम भेट कविताटी कवि बलराम दासଙ୍କ जगमोहन रामायण आद्यकाण्डर अंशविशेष अटे। महातेजा परशुराम बाम हस्ତରେ धनु एवं डाहाण हस्ତରେ कठार अस्त्र धारण କରିଥିଲେ ବୋଲି कवि उल्लेख କରିଛନ୍ତି। प्रश्न नंबर 9 ରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ परशुराम କାହାର ନନ୍ଦନ ଥିଲେ ଓ କେଉଁ କୂଳକୁ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି परशुराम भेट कविताटी कवि बलराम दासଙ୍କ जगमोहन रामायण आद्यकाण्डर अंशविशेष अटे। परशुराम पिता जमदग्नि और माता रेणुकाଙ୍କର पुत्र ଥିଲେ जे कि भृगु कूलक मंडन କରିଥିଲେ। प्रश्न नंबर 10 ରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ मेरु हूँ गरु हूँ एवं वज्र हूँ आंट କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ କିଏ କହିଛନ୍ତି? उत्तर ହେଉଛି परशुराम भेट कविताटी कवि बलराम दासଙ୍କ जगमोहन रामायणର आद्यकाण्डर अंशविशेष अटे। महाबलशाली परशुराम श्रीराम भग्न କରିଥିବା ଶିବଧନୁକୁ मेरुहूँ और वज्रहूँ आंट ବୋଲି स्वमत व्यक्त କରିଛନ୍ତି। तो ये आपंकर ग विभाग रही समस्त 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न उत्तर तापर अच्छे घ विभाग अच्छे अल्प दीर्घतमूलक 3 नंबर विशिष्ट प्रश्न 30 शब्द मध्य उत्तर लेखा और लेखकों सूचना हूँ 1 नंबर एवं सठिक उत्तर हूँ 2 नंबर। तो प्रश्न नंबर 1 रही पक्षी माने घोर कलरव कर आकाश में उड़ार क्यों सूचना मिले? उत्तर हूँ आलोच्य परशुराम भेट कविताटी कवि बलराम दासଙ୍କ जगमोहन रामायण आद्यकाण्डर उद्धार କରାଯାଇଅଛି। मर्यादा पुरुष श्रीरामचंद्र मिथिला शिवधनु भग्न करी जनक नंदिनी सीतांकर पाणी ग्रहण करिसेंती। महाराजा दशरथ पुत्रवधों सह सैन्य सामंत मानकु ने उत्सव मुखरित परिवेश स्वदेश प्रत्यावर्तन करिथिबा बेले स्तागुणा पक्षीर आकाश में उड़ी बुलिबा एवं काक पक्षीर मनुष्य शरीर पर आकस्मिक उपवेशन करिबार दृश्य आलोक अवलोक करिसेंती। पक्षी मानकर एपरि विचरणरू राजा दशरथ उपसर्ग बा अशुभ संकेत बा आकस्मिक विपदर आशंकार म्रियमान होई उठिचंती। प्रश्न नंबर 2 रे अछि मृग माने प्रत्यक्षण करिजिबार लक्षण कोन होई पारे? उत्तर होछि आलोच्य परशुराम भेट कविताटी भक्त कवि बलराम दासଙ୍କ जगमोहन रामायण आद्यकाण्डर अंश विशेष अटे। कविଙ୍କ वर्णना अनुଯାୟୀ अयोध्यापति दशरथ मिथिला श्रीराम प्रभृति पुत्र मानकर विवाह समापन करी स्वदेश प्रत्यावर्तन समय पथस्थित सिद्ध मन में अशुभ लक्षण बा उपसर्ग मान दृष्टिगोचर होइथिला। ସେହି ସବୁ ଉପସର୍ଗ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଉ ଓ ଶାଗୁଣାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସହ ଶୃଗାଳ ମାନେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଗରେ ବିକଟାଳ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। ମୃଗମାନେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା କଥା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ परशुराम भेट कविताରେ आदौ उल्लेख କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତାପରେ प्रश्न नंबर 3 ରେ ଅଛି राजा दशरथଙ୍କର ମନରେ आशंका देखा ଦେଇଥିଲା କାହିଁକି? उत्तर ହେଉଛି आलोच्य परशुराम भेट कविताटी कवि बलराम दासଙ୍କ विरचित जगमोहन रामायणर आद्यकाण्डर अंशविशेष अटे। कविଙ୍କ वर्णना अनुଯାୟୀ राजा दशरथ पुत्रवधଙ୍କ सह उत्सव मुखरित परिवेश अयोध्या प्रत्यावर्तन करुଥିବା बेले सिद्ध वନରେ विभिन्न अशुभ संकेत मान दृष्टिगोचर होइथिला। ତାଙ୍କର ବାମନୟନ घन घन स्फुरण सह काउर मଣିଷ शरीर पर बसिवा ଶୃଗାଳର ରଡି ସହ କୁହୁଡ଼ିର ଆବିର୍ଭାବ ପ୍ରଭୃତି ବିପରୀତ ଲକ୍ଷଣ ମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହେବାରୁ ରାଜା ଆସନ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଆଶଙ୍କାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। प्रश्न नंबर 4 ରେ ଅଛି परशुरामଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିବାର କାରଣ କ'ଣ? उत्तर ହେଉଛି आलोच्य परशुराम भेट कविताटी कवि बलराम दासଙ୍କ जगमोहन रामायणର आद्यकाण्डर अंश विशेष अटे। कविଙ୍କ वर्णना अनुଯାୟୀ मर्यादा पुरुष श्रीराम मिथिला कटकरे शिवधनु भग्न କରି सीताଙ୍କ पाणी ग्रहण ପରେ सैन्य सामंतଙ୍କ सह उत्सव मुखरित परिवेश वीरतुर बजाई स्वदेश प्रत्यावर्तन करुଥିଲେ। पथ प्रांତରେ ଥିବା सिद्ध वନରେ ध्यान रत्न परशुरामଙ୍କର वीरतुर ध्वनि शुणी और सैन्यमानिक कलारवे ध्यान भांगी जाइथिला। तापर अछि प्रश्न नंबर 5 रे देखंतो परशुराम क्षत्रियंकर शत्रु थिले काहेकि? उत्तर होछि आलोच्य परशुराम भेट कविताटी कवि बलराम दासଙ୍କ विरचित जगमोहन रामायण आद्यकाण्डर अंश विशेष अटे। परशुराम ऋषिंकर पुत्र और वर्णरे ब्राह्मण थिले। महर्षि जमदग्नि को क्षत्रिय राजा सहस्रार्जुन अन्याय भाव हत्या करी तांकठारु कामधेनु अपहरण करिबार अपचेष्टा करिथिले। तेणुकरी पितृहत्यार प्रतिशोध पाई महावीर परशुराम समस्त पृथ्वी को क्षत्र शून्य करिबार दृढ़ संकल्प ग्रहण करी सेमानिकर शत्रु होई पड़िथिले। प्रश्न नंबर 6 रे रचित परशुराम क्रोधित हेबार कारण कौन? उत्तर होछि आलोच्य परशुराम भेट कविताटी कवि बलराम दासଙ୍କ विरचित जगमोहन रामायण आद्यकाण्डर अंश विशेष अटे। परशुराम निज पितृहत्यार प्रतिशोध जर्जरित होई क्षत्रिय मानकर दर्प और वीरत्वर घर प्रतिद्वंदी होइथिले।
ମହାରାଜା ଦଶରଥ ନବବିବାହିତ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କ ସହ ବୀରତ୍ୱର ବଜାଇ ସ୍ୱଗୌରବେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ସିଦ୍ଧ ବନସ୍ଥିତ ପରଶୁରାମ ଆଶ୍ରମରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ଓ ବୀରତ୍ୱର ଶୁଣି ପରଶୁରାମ ପୂର୍ବର ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7ରେ ପରଶୁରାମଙ୍କର ବେଶଭୂଷା କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଏହା ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8ରେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଆଗମନରେ ଦଶରଥଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ କାହିଁକି? ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇସାରିଲାଣି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9ରେ ଅଛି ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖି ରାଜା ଦଶରଥ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10ରେ ଅଛି ରାଜା ଦଶରଥ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତାପରେ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମେ ବ୍ରହ୍ମେ ତୁ ଯୋଗେଣେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଏକଥା କିଏ ଓ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12ରେ ଅଛି ବୀରଦର୍ପ ଗଞ୍ଜନ ମୁଁ ବୀରଙ୍କର ନାଥ ଏକଥା କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ତ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗହିବାରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ 3 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର, ଯାହାକି ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ଦୀର୍ଘତରଣକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।